Ivanu i Hani ni samima nije bilo jasno kako su se usudili te večeri popeti na tavan. Oko njih je sve bilo mračno i vlažno. Mirisalo je na drva i vještice. Bojim se. Htjela bih da je ovdje naša mama. Ona misli da mi spavamo. I mene je strah. Što je to? Ne znam. Gledaj, ona škrinja. U dnu tavana crnila se stara škrinja. Poklopac se polako otvarao. Ivan se oprezno stao približavati škrinji, a Hana se skutrila iza njegovih leđa. Bojažljivo, ali i puni znatiželje, nagnuli su se nad tamni otvor. Pred njihovim očima nešto je svjetlucalo. Blago. Orasi, bademi, lješnjaci. I neke stare igračke. A možda je to pravo Blago, ha? Ivan se nagne nad škrinju, a Hana se uhvati za njega. On ispruži ruku, ali ruka je bila prekratka. Žarko je želio opipati Blago. Nagne se još jače. Ivane, pazi, preduboko je. Ali Ivan nije poslušao sestricu. Previše se nagnuo, noga mu se okliznula i on zatetura povukavši Hanu za sobom. U pomoć! Ja upadamo! U pomoć! Nitko te noći nije čuo dječje pozive u pomoć. Čak ni mama. A jadna djeca, ne uspjevši u vrtoglavom padu kroz prazninu pravo ni zaplakati, našla su se usred dubokoga mora. Na sreću, Ivan je znao plivati. Uhvati se za moja leđa. Što ćemo sada? Vidim samo neku obalu. Drži se. Doista, u tmini se naziralo bijelo žalo. Plivali i napokon ih jedan veliki val izbaci iscrpljene na čvrsto tlo. I odmarahu se oni neko vrijeme na obali, kad li se pred njima pojavi golemi div. Kome to ometa u mojoj zemlji divova? Veći od svih divova iz priča, veći od svih gorostasa iz filmova, veći od planine strašnije od mraka. Bili to Čampro. Uši mu bijahu ko dva arara, zubi ko kljuke od kantara. Neviđena grdosija i dlakav sam. Klempavim ušima gurao je oblake, a dugim noktima gradio sve živo. Gle, neka djeca. U zemlji divova nitko nije dobrodošao, a ponajmanje djeca. Oj, oprostite, dobri dive, oprostite nam. Mi smo pali iz skrinje. Da. Tišina. Evo vam ovaj ćup. Iako mi ga do sutra ujutro ne donesete napunjena medom, zlo vam se piše. I neka vam ne padne na pamet ježak. Ja ovu zemlju poznajem kao svoj džep.
svaku rupu. A sad idite. Čampro je jako volio slatko i sve bi dao za med, ali se bojao pčela jer su ga već jednom dobrano izvolili. I tako su s čupom u ruci Hana i Ivan pobjegli pred njim kao zečići. Bježeći, naišli su na neku straćaru i sklonili se u nju blijedi i preplašeni. Ali nije bilo vremena za odmor. Potrčali su dalje kako nikad dotad nisu trčali, jer do jutra je trebalo pronaći med, a počelo je svitati. Noć se povlačila pred jutarnjim svjetlošću. Djeca ugledaše livadu i umorni sjedoše u travu. Već su skoro i usnuli kad začuju piskutavi plač. Osvrnu se, ali ne vidješe nikoga. Ubola me pčela. Evo, još sam i dijete ubola. Pčelica je neutješno plakala i njezine suze kotrljale su se niz različkove latice. Te kapljice ljudi zovu rosom. Evo, ove 3 trave na ubodenom mjestu odmah će zaliječiti bol. Odmah je bolje. Ja baš nemam sreće. Zašto plačeš, pčelice? Mi te nismo htjeli smetati. Plačem jer me pauk ne voli. Rekao mi je da sam ružna. Već 3 dana suze ronim. Ne mogu ni jesti, ni piti, ni raditi. Kako je tužno biti ružan. Ali ti nisi ružna. Zaista? Lijepa si, jer nam daješ med. Naša mama nam je svakog jutra davala meda za doručak. Mi jako volimo med. Mislite da sam stvarno lijepa? Naravno. Znaj da je pčeli lijepa pčela. Pauku pauk, a čovjeku čovjek. Svatko se sviđa svojoj vrsti. Uostalom, što ako pauku baš i nisi lijepa? Možete biti dobri prijatelji. A možda se jednoga dana u tebe zaljubi neki bumbar. Hvala vam, djece. Možda moje šare i nisu tako ružne. Gle, žute su kao sunce. A mi pčele najviše volimo sunce. Kako da vam se odužim, prijatelji. Niste li rekli da volite med? Evo, tu iza ovoga grma je moja kuća. Imam mnogo meda. Uzmite koliko želite. Djeca dovuku Čamprov ćup i napune ga slatkim blagom iz pčelinjih sača. Bilo ga je doista puno, pa su se i oni okrijepili. Zatim se pozdrave sa sretnom pčelicom i krenu. Nakon nekoliko koraka Hana zastane. Eto koliko je pčelici značila lijepa riječ. Dobro kaže naša mama. Lijepa riječ otvara sva vrata. I oni požure, jer Čampro je zasigurno već bio nestrpljiv. Kad zadihani stadoše pred njega, div zgrabi ćup i izlije melj u svoja golema usta. Oblizne se, štucne tako da planina zadrhti, pa otpuhne zadovoljno. Dobro je. Ne znam kako vam je uspjelo pronaći med tako malenima i jadnima. Ovoga puta ste se izvukli, ali sutra vam se zlo piše ako mi ne donesete kupus. Posebni kupus, 2 glave i 1000 jednim listom. Ja bih kući. Hajdemo, sestrice. Dug put nas čeka. Smislit ćemo već nešto putem. Hana se privine uz Ivana i šutke kao starčići, oni krenuše u neizvjesnost.
jednom proplanku ugledaše krasnu ciklamu. Mirisale su poput onih u vrtu njihove kuće, podsjećajući ih jadnike na topli dom. Hana nadzire cijeli naramak ciklama. Uskoro zađeše u zeleni polumrak šume. Već su pomislili kako su zalutali, kad na rubu jedne čistine spaziše kuću s vrtom i stajom. Kućica je bila lijepa, premda zapuštena. Oprezno djeca pokucaju na vrata. Ima li koga? Dobar vam dan, dječice. Dobar dan. Što vas dovodi djedu Antunu, starcu samotnjaku? Vidjeli smo kućicu pa nas je privukla radoznalost da vidimo tko u njoj živi. Ja se zovem Ivan, a ovo je moja sestrica Hana. Lijepo, dječice, lijepo. Pa uđite u moj skromni dom. Oni uđu. Djed Antun bijaše već jako star, bijelokos i bijelobrat, dobroćudnog i nekako tužnog lica. Svi posjedaše uz mali stol od grubo tesanog drva. Jako je lijepa vaša kućica. Lijepa, lijepa. Bila je jednom lijepa dok su u njoj živjeli moja stara i djeca. Sva se sjala od našeg veselja. A onda umre baka, djeca se raziđoše kud koji i ja ostado same. Niti se tko u kući smije, niti je išta grije. Sve moram sam, i kuću rediti, i ručak spravljati, i stoku nahraniti, i zemlju pogladiti. Nemam nikoga tko bi me posjetio. Razgalio moje staro srce i ugrljao duge dane. Ali nisi više sam, djede Antune. Mi ćemo te razveseliti. Gledaj koliko lijepih ciklama smo ti donijeli. Ukrasit ćemo njima cijelu kuću. Očistit ćemo svu prašinu s polica. Ja ću naložiti vatru u kaminu. A ja ću skuhati fini ručak za sve nas. Pa ćemo onda svi zajedno zapjevati. I zaplešati. Divno, dajte djeco da vas zagrlim. Tako i učiniš. Na kraju svi zajedno zapjevaju i zaplešu. Kućica je vesela kao nekoć u najsretnijim danima. Već dugo djed Antun nije bio tako sretan. Dragi moji, pomladili ste djeda za 100 godina. Plemenito je u vas srce, a plemenito srce ima snagu kojom ruši sve tamne sile i ljubavlju obnavlja svijet. Kako da vam se odužim? U mene nema blaga, ali ako poželite što god od ovoga što imam, bit će mi drago da vam darujem. Pa djede, vidjeli smo da imaš vrt i u vrtu kupusa. Samo što? Samo nama treba posebni kupus. S 2 glave i 1001 listom. Za diva. Za diva? Čampro nam je naredio da mu baš takav kupus donesemo do sutra ujutro. Ili nam se zlo piše. Čampro. Da, on je najstrašniji od svih divova. A kako je ovo zemlja divova, u njoj se događaju čudovišne stvari. Divovi najviše vole dvoglavi kupus, on im daje dvostruku snagu, a svaki od 1001 lista daje im godinu života. Ali ima kraja i vašim nevoljama. U mom je vrtu jedan takav kupus. Svake godine posadim nekoliko. Ako naiđe koji div, ja mu ga dam da me ne dira. A što ćeš ti, djede, ako ti div dođe, a ti nemaš kupusa? Ne brinite, posadit ću odmah novi. Dvoglavi kupus raste velikom brzinom. Zato uzmite kupus i odnesite ga Čampru. Baš ti hvala, djedice. Hvala, djede Antune. I poživio nam još 100 godina. A vi mi se još jednom prilikom vratite, pa ćemo se opet proveseliti.
Zora je upravo namigivala sa istočnog obzora, kad djeca stigoše do Čamprova loga, noseći dvoglavi kupus u rukama. Već iz daleka ugledaše iza planine njegov trbuh, kako se diže gore, dolje. Čampro je spavao i gromoglasno hrkao, tako da se prašina dizala, a kamenčići frcali. Od tutnja Hanini uvojci poskakivali su kao žuti psići. Što me to zasvrbilo u nozdrvama? Nije li to miris dvoglavog kupusa? On otvori očurde, ščepa kupus, razjapi usta i proguta ga. Samo jedan list ostavi. Zamota u njega duhan, pripali ga i onako siti, zadovoljan stade otpuhivati kolutove dima. Kolutovi veliki svo su sunce okružili i omotali. A Ivanu, uza svu muku, bijaše smiješno kako div puši, pa mu se omakao smijeh. To je smiješno, ti mali crve, a? Ništa. Samo sam rekao da si velik i jak. Ne smijte mi se, miševi bjedni, jer ću vas zgnječiti kao kruške. Sklonite mi se ispred očiju. Jeste li čuli? Da vas više nisam vidio. Ivan i Hana pobjegoše glavom bez obzira pred Čamprovim bijesom. Kad odmakoše dovoljno daleko, skloniše se pod neko stablo. Šćućurili su se jedno uz drugo. Na sitna tijela navalila se teška nevolja i jad. Da samo nisu išli na taj tavan, da nisu zagledali u onu škrinju, da su barem mama i tata tu. Činilo se da iz njihove nesreće nema izlaza, ali s visoka stabla promatrala ih vjeverica. Promatrala ih neko vrijeme, pa se spusti na najnižu granu. Hej vi, teška vam je, vidimo muka zavrat cijela. Gledam vas već 2 dana kako strašno me divu nosite najprije med, pa kupus, pa sam se sažalila nad vama. Otkriću vam toga jednu tajnu. Tajnu? Aha, da, strogo čuvanu tajnu. Počujte. Neko je Čampro bio dobar div dok je imao dušu. No njegova neprijateljica, zla vještica Šošaruša, jedne mu je noći, dok je spavao, ukrala dušu. Tako je Čampro postao zao i otrovan kao i ona, jer Šošaruša je zločestija od guje, ljutija od mraza, pokvarenija od vraga. Od tada u cijeloj zemlji divova vlada zlo i pakost. Vještica živi iza 7. brda, ispod starog graba, u tamnoj zemunici. Nitko se još nije usudio ući u vještiću kuću. Jazbina njena mračna i zaudarana mišere, sve je u njoj crno. Samo jedan plamičak gori u kutu. Taj plamičak je Čamprova dobra duša.
koje se domognete i vratite je Čampru, mir i blagost zavladaće zemljom divova, a vi ćete se izbaviti iz ove nesreće. Moramo pronaći Čamprovu dobru dušu. Da, ja se ne bojim. Da, ja znam da ste hrabri i pošteni, ali pazite, Šušaruša je opasna i ničime je nećete ustrašiti jer ničega se ne boji. Osim jednoga, sunca. Od sunca bježi kao mi vjeverice od ptica grabljivica, jer sunce je ubija. Eto, rekoh vam tajnu, a vi krenite i čuvajte se. Hvala ti, Vjere. Hvala ti. S Bogom, djeco. Djeca su već padala s nogu od umora, kad ugledaše iza 7. brda, ispod starog graba, tamnu zemunicu, vještićiju jazbinu. Golema krtica ih neprijateljski pogleda i šmugne pod zemlju. Oni krenu za njom. Najprije nisu ništa vidjeli, a kad su im se oči priviknule na mrak, razabrali su mali plamičak u kutu tamne špilje. Bila je to Dunja koja je isijavala svjetlost. Čamprova duša. Pred njom, na niskoj stoličici, sjedila je zlokobna Šušaruša. Krtica je u krilu, a ona je kao mačku gladi koščatim prstima nalik oštrom šiblju. Koga mi to dovodiš, Krtice Mezimice? Dobra ti večer, Šušarušo. Dobra večer, kažete. Zar ne znate da još nitko nije ovamo ušao iz vanjskog svijeta i nakon toga izašao živ? Što hoćete? Cijeli smo dan hodali pa smo se umorili. Noge nas bole. Smijemo li prenoćiti kod tebe? Vidi, dječica su se umorila. Ovo nije prenoćište. Znamo, ali mi bismo ti se dobro odužili. Da? Ma čime to? Eno, vani ispred tvojih vrata leži golemi sanduk, a u njemu ima svakojakog blaga. Srebra, zlata, dragulja, a dukati zveckaju kao vrući kesteni. Bio nam je pretežak da ga unesemo. Sanduk je tvoj. Samo nas primi na počinak. Sanduk? Srebro? Zlato? Dragulji? Najprije ću se dočepati blaga, a s djecom ću se pozabaviti kasnije. Krtico Mezimico, čuješ li? Pred vratima je blago. Naše blago. Zlurado se nasmije, od pohlepe oči sjevnu poput munje, poleti prema vratima, ali kad otvori vrata... Sunce, prokleto sunce, ubija me. Krtice Mezimice, pomozi. Oslijepila sam. Ubija me, sunce me ubija. Tako je završila zla vještica. Kao da je od papira spržena suncem, Šušaruša se pretvorila u hrpicu pepela koju vjetrić raznese u ništa. Nestade vještice i njene zloće. Na mjestu gdje je stajala iskoprca se crna krtica i šmugne u zemlju. Ivan i Hana mudrošću su i bistrim umom pobjedili zlo. Preostalo je još samo da pažljivo ponesu Dunju s plamičkom, Čamprovu dobru dušu i da pohitaju nazad divu. Našli su ga kako drijema pod planinom. Djeca mu se prišuljaju
i zakotrljaju prema njemu Dunju s plamičkom. Zagolica dim čamprove nozdrve i on kihne. Prsne Dunja, a dobra duša zaleprša ko golubica i uleti mu u usta. I što od duše, što od jakoga podnevnog sunca, postade čampru toplo oko srca. Nasmije se div široko, tako da mu se vidio zlatan zub. Otvori oči, pa blago pogleda Hanu i Ivana. Dječice draga, koje vas dobro nosi, a? Blijedi ste i umorni. Recite, što vam je na srcu? Mogu li vam čime pomoći? Mi bismo rado kući. Zaželjela sam se mame i tate. A ja maminih kolača. Sretno se živi u zemlji divova, ali nema za mene veće sreće nego da vam ispunim želju. Zato zatvorite oči i brojite do 100. I nipošto ne otvarajte oči, ma kakvo šuškanje ili kloparanje čuli prije no što završite s brojanjem. Ali ja ne znam brojati. Ti se onda uhvati za brata, isto tako zatvori oči, otvori ih tek kad on izbroji do 100. Jeste li razumjeli? No, ajde, počnemo, ajde. Sretan vam put i s Bogom, dječice, i sjetite se ponekad starog čampra. Hoćemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Div ih uzme u svoju golemu šaku i nježno ih poljubi. Zatim ih podigne visoko. Ivana i Hanu ponese neki snažni vir. Srca im brže zakucaju, ali nisu otvarali oči. Zaklopara i zašuška nešto. To su ih sile zla vabile i vukle natrag, ali oni nisu otvarali oči jer su žarko željeli stići kući. Tisuće boja razlijevalo se njihovim glavama. To je plamtjela dječja mašta i razbuktavala se kao ljetno podne. 97, 98, 99, 100. Oni otvore oči. Sjedili su u škrinji na tavanu, među orasima, bagemima, lješnjacima i starim igračkama. Brzo se izvuku iz škrinje, siđu s tavana i požure u svoje krevete. Zora je upravo gutala mrak i svitalo je najljepše jutro na svijetu. Mami se bilo učinilo da je nešto čula. Ustala je i provirila u dječju sobu. Djeca su mirno spavala, a osmijeh im je kao mjesec obasjavao lice. Negdje daleko, ni visoko ni duboko, Čampro je spavao i sanjao Hanu i Ivana, a oni su sanjali Čampra. Snovi su im se sudarali kao šareni baloni, a kad se baloni, snovi sudaraju, oni ne pucaju, već narastaju novi. Jer snovi su neuništivi.